Hello guys, welcome to our vlog guys. Share na to ng experience kadalanan guys. Tapos kita to swerte sa kamot guys. Kaning panghitabo guys, di dyan na to ma-control guys. Ito matag-an ko sa tabos to tagligid sa sakyanan guys. Muna nga kita mga drivers guys, mga rider, dapat kamao gadyo ta mo laban na sa 4 wheels, kamao ta mo tanggal sa ligid guys, mo change oil tire guys. But naado tayo kusog guys, kana guys. So, grabe gahi. Gahi lang guys. Anang kaning kinalasan guys pagkagahi guys. Jud mada. Oh, kapila na super saiyan 1 to guys. Wa jud no. Sakit jud ang kahong kamot guys. Oh, super saiyan 2, wa gyapon super saiyan 3. Wa jud gyapon guys. Oh, truhan. Super saiyan 4. Wa jud gyapon guys. Di jud na super saiyan 5. Wa jud gyapon guys. Haon naman ay naho sabay mo tabang na to ani may tag nay maluoy na to guys. Tabang ta. Yay na naluoy na to nga rider guys. Tabang gud guys nga sakti siya ko pugong guys. Nakaron guys, natanggal ka dyan ang bolt guys. Mana saka na guys, fast forward na to guys. Labot po ni home back up guys. Awa na, human na guys. Tarotani out na siya guys. Bisagana guys, at least natin kauban guys. So human na, ito pa vulcanize tong buslot guys. Thank you for watching. Bye bye.